अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली वो दिन आ ही गया जिस दिन का सबको बेचैनी से इंतज़ार था। दुआ ज़हरा के वालिदैन खुसूसन इस दिन का बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। 2 माह बाद तकरीबन उन्हें अपनी बेटी को देखना था, बेटी से मिलना था और आज केस में पेशी थी। कल दुआ ज़हरा को पुलिस ने काफ़ी जो था वो छापों के बाद जो था वो कल एक बड़ा छापा मारा और बाज़याब्त करवा लिया। दुआ ज़हरा और ज़हीर कल के जो थे वो पुलिस की तहवील में थे और इनको रात को 4 बजे जो था वो ले जाया गया। कराची ये लोग पहुंचे जहां पर इन दोनों को सेपरेटली रखा गया। आज अदालत में जो था वो दुआ ज़हरा जो है वो अपनी स्टेटमेंट भी दे चुकी हैं। दुआ ज़हरा ने क्या स्टेटमेंट दी, अदालत की तरफ से क्या बयान सामने आया, जजेस ने क्या फ़ैसला किया, वकीलों ने क्या कहा और दुआ ज़हरा के वालिद ने क्या कहा, आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत अहम पॉइंट्स जो हैं वो शेयर करने जा रहे हैं। बहुत ही अहम वीडियो है आज की। इससे पहले कि मज़ीद आगे बढ़े और आपके साथ तमाम वो आज की समात का हाल जो है वो शेयर करें, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर दे और साथ लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दुआ ज़हरा के वालिद ने जो है दुआ ज़हरा का केस जो है वो अगवा का जो था वो दर्ज करवाया हुआ था। सिंध हाई कोर्ट में भी ये केस चल रहा है और लाहौर हाई कोर्ट में भी। चुनांचे दुआ ज़हरा को जो है वो कल लाहौर हाई कोर्ट पे पेश नहीं किया गया क्योंकि पहले इसको सिंध हाई कोर्ट लेकर आया गया। आज जज जो था वो दुआ ज़हरा का बयान लिया जाना था। ज़हीर के मामले में कुछ भी नहीं करना था। ज़हीर से ना तो स्टेटमेंट उसकी ली गई, ना फिर उसके केस को आगे लेकर चला गया। दुआ ज़हरा के वालिद ने केस जो था वो फाइल किया हुआ था कि उनकी बेटी को जो है वो अगवा किया गया है, जिस पर जज ने था जब समाअत शुरू की तो उन्होंने दुआ ज़हरा की सबसे पहले स्टेटमेंट ली और अपनी स्टेटमेंट में उन्होंने दुआ ज़हरा ने जज को बताया कि वो अपने माँ बाप से नहीं मिलना चाहती। इसके अलावा जज साहब ने उससे उसका नाम, उसके वालिद का नाम पूछा गया और मज़ीद आगे उसके पूछा कि आपने अपनी शादी अपनी मर्ज़ी से की है और आप कितने साल की हैं, जिस पर दुआ ज़हरा ने बताया उसका नाम दुआ ज़हरा है, वालिद का नाम मेहदी अली काज़मी है और उम्र 16 साल है। जिसके बाद जो था दुआ ज़हरा के फादर ने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो थे वो अदालत में सबमिट करवाए, जिसमें फॉर्म बे था, बर्थ सर्टिफिकेट था, उनका मैरिज सर्टिफिकेट था, जिन तमाम डॉक्यूमेंट से जो शो होता था कि दुआ ज़हरा 14 साल और कुछ माह की, चंद माह की हुई है। जिसके बाद दुआ ज़हरा के बारे में जो था वो ये कहा गया, अदालत ने फैसला किया कि दुआ ज़हरा के वालिदैन जो है वो इससे नहीं मिल पाए, जिस पर दुआ ज़हरा के वालिदैन ने कहा कि नहीं, हमें हमारी बेटी से मिलने दिया जाए। जिस पर अदालत ने कहा कि वो इस सिलसिले में मजबूर है। वो देख सकते हैं कि उसके माँ बाप जो हैं वो कितना तड़प रहे हैं, अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं, मगर आपकी बेटी की ये बयान है कि वो कहती है कि वो आपसे नहीं मिलना चाहती, तो कानूनी तौर पर हम ये कुछ नहीं कर सकते इस सिलसिला में, क्योंकि जब बेटी ही आपसे नहीं मिलना चाहती तो हम कैसे ज़बरदस्ती उसके साथ कर सकते हैं। मज़ीद आगे चलकर हम दुआ ज़हरा के फादर मेहदी अली काज़मी का आपको इंटरव्यू भी सुनवाएंगे कि उन्होंने रोते हुए क्या बयान दिया, क्या कहा। उनकी आंखों से मुसलसल आंसू बहते जा रहे थे और वो अपनी बेटी के बारे में क्या कहा वो भी सुनवाएंगे। मगर इससे पहले आप लोगों को बताते चलें कि अदालत ने हुक्म दिया है मज़ीद कि 2 दिन के अंदर अंदर दुआ ज़हरा का मेडिकल करवा कर रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की जाए। इससे पहले कोर्ट में पेशी से पहले, समाअत शुरू होने से पहले दुआ ज़हरा के वालिद के वकील ने कहा था ये केस जो है वो निम्रा काज़मी के केस की तरह लग रहा है। मुझे लगता है कि पहले दुआ ज़हरा से स्टेटमेंट ली जाएगी और उसके बाद जो है वो जज साहबान जो है वो ये ऑर्डर जारी करेंगे कि मेडिकल रिपोर्ट जारी की जाए। मगर दुआ ज़हरा के फादर जो थे वो बहुत ज़्यादा पुरयकीन थे, उनको यकीन था कि जो हक़ में उनके फ़ैसला होगा, उनकी बेटी उनसे मिलेगी, मगर उनकी उम्मीदों से बरअक्स सब कुछ हुआ, जिस पर सभी लोग जो है वो हैरान हैं। अदालत की समाअत के बाद जो था वो दुआ ज़हरा के वालिद से पूछा गया तो वो रोते हुए जो थे वो कह रहे थे कि मुझे इस चीज़ पर बिल्कुल यकीन नहीं है, मेरी बेटी को उन्होंने बड़े दिन अपने पास अपनी कस्टडी में रखा है, न जाने उसके साथ क्या क्या होता रहा है, उसकी कैसी कैसी वीडियोस और तस्वीर बनाकर रखी गई हैं और उन्हें ब्लैकमेल उसे किया जा रहा है। मुझे इस पर पूरा यकीन है कि मेरी बेटी को जो है ये बयान ज़बरदस्ती उससे दिलवाया गया है। मैं चुप नहीं बैठूंगा, बल्कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा इस केस को लेकर और मुझे उम्मीद है कि मेडिकल में मेरी बेटी की एज जो है वो 14 साल ही आएगी, 16 साल की वो नहीं है। दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी अली काज़मी के साथ साथ उनके वकील ने भी यही इंटरव्यू में कहा
کہ انہیں یقین ہے کہ بچی جو ہے وہ ابھی چھوٹی ہے، اس کی ایج ابھی 16 سال نہیں ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اہم بات بتاتے چلے کہ اس کے علاوہ اس وکیل نے یہ بھی بات کہی کہ ہو سکتا ہے کہ نمرہ علی کاظمی کی طرح اس کی رپورٹ جو ہے وہ بھی اس میں کچھ غلط آ جائے، کیونکہ آئی تھنک سو انڈائریکٹلی ان کا جو تھا وہ اشارہ اس طرف تھا کہ نمرہ علی کاظمی کی بھی رپورٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں آئی، وہ خود بنوائی گئی تھی، جعلی تھی، جھوٹی تھی۔ مگر اس کے بعد بھی ان کے وکیل کا کہنا تھا کہ ہم وقت سے پہلے کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم پہلے جو ہے وہ رپورٹ، میڈیکل رپورٹ کا انتظار کریں گے کہ 2 دن بعد جو ہے وہ کیا رپورٹ آتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ہم کوئی بات مزید کریں گے۔ اس کے علاوہ صحافیوں کا بھی یہ کہنا تھا کہ دعا زہرا کو جو ہے وہ دور رکھا گیا، میڈیا کو اجازت نہیں تھی کہ وہ دعا زہرا سے سوال جواب کر سکیں، انٹرویو وغیرہ لے سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نہ ہی ماں باپ کو بھی اجازت دی گئی، سماعت کے شروع ہونے سے پہلے بھی دعا زہرا کو جو تھا وہ ملنے نہیں دیا گیا تھا، نہ اس کی ماں سے، بلکہ بڑی بری طریقے سے جو تھا، بڑی سختی سے یہ کیا گیا تھا ان کے ساتھ معاملہ کہ انہیں دور کیا گیا۔ اس کے علاوہ دعا زہرا کی چھوٹی بہن جو تھی، جو ان کے اپنے ماں باپ کے ساتھ آئی تھی اپنے بہن سے ملنے کے لیے، وہ بھی دیکھتی رہی، مگر دعا زہرا نے ذرا بھی توجہ نہ دی اور نہ چاہا کہ وہ اپنی بہن سے، اپنے ماں باپ سے مل سکے۔ اس وقت سوشل میڈیا پر ہر کوئی دعا زہرا کے خلاف بول رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت برا کیا ہے، اس ماں کے ساتھ برا کیا جس نے پال پوس کر اسے اتنا بڑا کیا، اور اسی ماں کو یہ اب ملنا نہیں چاہ رہی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ صحافیوں کا یہ بھی کہنا تھا، میڈیا رپورٹرز کا یہ کہنا تھا کہ ظہیر کو جو تھا وہ ایک عام گاڑی میں لے کر آیا گیا تھا، بلکہ دعا زہرا کے ساتھ ہی لے کر آیا گیا، حالانکہ وہ تو ملزم ہے، اس کو کیوں جو ہے وہ اس طرح کی عام گاڑی میں رکھا گیا؟ کیا وہ پولیس تھانے میں نہیں رکھا گیا؟ اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں ڈالا گیا؟ اس وقت پولیس جو تھی وہ کسی قسم کا کوئی انٹرویو بیان نہیں دے رہی تھی، اور نہ ہی دعا زہرا اور ظہیر سے ملنے دے رہی تھی، اور نہ ہی اس بارے میں کوئی وہ خود سٹیٹمنٹ سامنے لا رہے ہیں۔ اب یہ 2 دن تک کا انتظار کیا جا رہے گا کہ کب جو ہے وہ دعا زہرا کی میڈیکل رپورٹ آئے اور آگے جو ہے وہ کیا کیا جائے۔ دعا زہرا کے فادر کے وکیل نے دعا زہرا کی حالت دیکھ کر بھی کہا، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ بیچاری بچی جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کی نیند پوری نہیں ہوئی، وہ کتنے دنوں سے، کتنی راتوں سے وہ نہیں سو پائی، اس کی شکل جو ہے وہ صاف دکھائی دے رہی ہے۔ حالانکہ آج جب دعا زہرا کو کورٹ میں لایا گیا تو اس پر چادریں کافی اڑائی ہوئی تھی، 1-2 چادر جو تھی اوڑی ہوئی تھی اس نے، اور کافی اس کو کور کیا ہوا تھا، وہ بہت کم، اس کا چہرہ بھی ایون دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دعا زہرا کے والدین کے لیے ہماری تو دعا ہے کہ اللہ پاک جلد از جلد ان کی بیٹی کو جو ہے وہ جلد از جلد ملائے ان سے، اور اس کیس کو جو ہے وہ جلد از جلد سالو کرے۔ اب عدالت پہ ہے، عدالت کیا اس چیز کو کیسے لیتی ہے، اس کیس کو، اور کس طرح سے دیکھا جاتا ہے، یہ دعا زہرا کی رپورٹس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہماری بس دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور حق اور سچ کی جیت ہو۔ اللہ پاک سب ماں بہن بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کی عزتوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر ناگہانی آفت اور مصیبت سے بچائے رکھے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے اور اچھے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔